Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan judul yang berjudul analisis difusi dan quiz dan tempat Q&A dalam pengetahuan material. Di sini kami berempat, ada Kak Ardani, ada Kak Ais, Dwi K. Putri, ada saya Marsyanda, ada Zahwa. Lagi ya? Oke. Pendahuluan latar belakang dalam dunia industri, khususnya manufacturing, komponen seperti gear, shaft, dan bolt memiliki peranan penting dalam mentransmisikan gaya gerakan. Komponen tersebut harus memiliki sifat mekanik yang baik seperti kekuatan tinggi, kekerasan, serta ketahanan aus agar mampu bekerja dalam kondisi operasional yang hebat. Salah satu cara meningkatkan sifat material adalah mulai proses difusi dan heat treatment seperti quench dan temper QNT. Difusi memungkinkan atom berpindah dalam material sehingga mengubah struktur mikro dan sifat mekanik. Sedangkan QNT merupakan proses perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Berdasarkan materi kuliah, difusi terjadi akibat berpindahan atom dari konsentrasi tinggi ke rendah dan sangat dipengaruhi oleh suhu serta waktu. Tujuan: memahami konsep difusi dan QNT, menganalisis penerapan proses pada komponen industri, membandingkan beberapa metode penguatan material, menentukan metode terbaik secara teknis dan ekonomis. Baik, selanjutnya akan diteruskan dengan saya. Untuk dasar teori dari tugas ini, pengertian difusi. Difusi adalah proses perpindahan atom dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah akibat energi termal semakin tinggi, suhu semakin cepat laju difusi. Difusi mengikuti hukum Fick 1, aliran difusi, hukum Fick 2, perubahan terhadap waktu. Jenis dari difusi itu sendiri adalah difusi vakansi dan difusi interstisial atau lebih cepat. Kemudian pengertian quench and temper atau kita kenal dengan QNT. QNT adalah proses heat treatment. Yang pertama quenching, pendinginan cepat, dan yang kedua tempering, pemanasan ulang. Tujuannya meningkatkan kekuatan, mengurangi kerapuhan, dan meningkatkan toughness. Perbedaan dari difusi dan QNT ada 4 aspek. Yang pertama, mekanisme, tujuan, contoh, dan hasil. Untuk difusi, mekanismenya perpindahan atom, tujuannya mengubah komposisi, contohnya carburizing and nitriding, hasilnya permukaan keras. Untuk QNT, perlakuan panas. Untuk mekanismenya, tujuannya mengubah struktur, contohnya quenching, hasilnya kekuatan dan toughness. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini kami sudah mencari video referensi untuk video studinya berupa proses heat treatment yang dibuat oleh PT Rapid. Akan kami play sebelum melanjutkan ke analisis. Have you ever wondered why your CNC machine parts need heat treatment? The answer lies in the transformative power of heat treatment, a process that can significantly enhance the performance and durability of metal components.
Welcome to Rapid Direct. Today we'll explore the process of heat treatment and how it works. Without further ado, let's get to it. Heat treatment is a controlled process that involves heating and cooling metal components to alter their properties. The primary purpose of heat treatment is to modify the microstructure of the material. This, in turn, affects its hardness, strength, ductility, and other characteristics. This means heat-treated parts can withstand greater stresses and perform better under demanding conditions. This process can profoundly impact the performance and longevity of various products. To better grasp the significance of heat treatment, let's consider a few examples. Tools, like drill bits and cutting blades, undergo heat treatment to increase their hardness. This enables them to withstand repeated use and maintain sharp cutting edges. Automotive parts, like engine components and gears, often undergo heat treatment to improve their strength and resistance to wear. Now, let's explore the 5 fundamental heat treatment techniques that are commonly used to achieve specific material properties. The first one is annealing. It involves heating the material to a specific temperature and then slowly cooling it to make it softer and more ductile. This process also improves machinability, making the material easier to shape and form. Secondly, we have quenching. This is the rapid cooling of the materials to increase their hardness. By carefully controlling the cooling rate, the microstructure of the material can be transformed. This process is known as martensitic transformation. This results in a harder and more brittle state. The third technique is tempering. It is a process that follows quenching, where the material is reheated to a specific temperature and then cooling it in a controlled manner. This step helps reduce the brittleness introduced by the quenching process while balancing the hardness and toughness of the material to make it more resistant to fractures and ensure optimal performance. The fourth technique is hardening, which involves heating the material to the austenitizing temperature, followed by rapid cooling through quenching to form martensite. It provides a hardened layer to the material's surface to improve wear resistance. This technique is often used for components that require a hard exterior while maintaining a relatively softer and more ductile interior. Finally, there is normalizing. This technique aims to achieve a uniform microstructure and relieve internal stresses in the material. It involves heating the material to a specific temperature and then cooling it in still air. This process improves the overall strength and toughness of the material. Now that we understand the basic techniques, let's walk through the general steps of the heat treatment process. The process begins with preheating, where the material is gradually brought to a specific temperature. This step ensures even heating and prepares the material for the next stages. Once the preheating is complete, the material is heated to a temperature suitable for the desired transformation. The exact temperature depends on the material and the desired outcome. This is followed by the soaking phase. This involves maintaining the material at the desired temperature for a specified period. This allows the internal structure to reach equilibrium, ensuring the desired transformation occurs uniformly throughout the material. After the soaking phase, the material undergoes controlled cooling. The cooling rate is carefully controlled to achieve the desired microstructure and properties. Different cooling methods are employed depending on the material and the desired outcome. It could be air cooling or quenching in specific media like water, oil, or polymer. Once the material has cooled, it undergoes post-treatment processes, including cleaning, inspection, and finishing. These steps ensure the final product meets the required specifications and quality standards. Several factors influence the heat treatment process and its outcome. Let's take a closer look at some of these factors. First, material composition. Different materials respond differently to heat treatment. Their chemical composition is crucial in determining the optimal heat treatment parameters and the resulting properties. Second, heating and cooling rates. The rates at which the material is heated and cooled have a significant impact on its microstructure and properties. Rapid cooling promotes hardness, while slower cooling rates can lead to a softer and more ductile material. Third, temperature control. Precise temperature control is essential throughout the heat treatment process. Accurately measuring and maintaining temperatures ensure consistent results and desired material properties. Fourth, time at temperature. The duration for which the material is held at a specific temperature affects the extent of transformation and the resulting microstructure. Fifth,
Quenching media. The choice of quenching medium, such as water, oil, or polymer, can significantly influence the cooling rate. As a result, it will affect the material's final properties. Each quenching medium offers different cooling characteristics. In summary, heat treatment is a transformative process that can greatly enhance the mechanical properties of metal components. Through various techniques, the microstructure of materials can be modified to achieve desired characteristics. Heat treatment is a vital process in numerous industries, particularly for components that demand exceptional durability and robustness, such as tools, gears, springs, and more. If you're in need of heat-treated parts or comprehensive manufacturing solutions, look no further than Rapid Direct. We provide one-stop manufacturing services, including heat treatment and other machining techniques, and various surface finishes. Contact us today for more information and discover how we can meet your specific manufacturing needs. Thank you for joining us today on this exploration of heat treatment. Stay tuned for more educational content from Rapid Direct. Baik, tadi adalah video penjelasan tentang heat treatment yang dibuat oleh perusahaan Rapid Direct. Dan next, kami akan menjelaskan tentang analisis proses industri dari gear. Jadi dari penelitian kami memilih objek berupa gear atau roda gigi. Gear ini digunakan untuk mentransmisikan tenaga dalam mesin seperti ada mobil, mesin industri, dan gearbox. Gear sendiri membutuhkan permukaan yang keras atau tahan aus dan inti yang ulet tidak mudah patah. Nah, alasan pemilihan proses ini karena gear umumnya menggunakan carburizing atau nitriding karena permukaan mengalami gesekan tinggi dan intinya harus tetap kuat. Untuk proses yang digunakan dalam pembuatan gear ini ada dua. Yang pertama ini carburizing, yaitu difusi karbon. Di sini ini karbon berdifusi ke permukaan baja. Suhunya itu tinggi sekitar 900 sampai 950 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan ke quenching. Hasilnya permukaannya akan sangat keras dan intinya tetap ulet. Kemudian proses yang kedua berupa nitriding. Nitriding ini berupa difusi nitrogen. Nah, suhunya ini akan lebih rendah, yaitu sekitar 500 derajat Celcius dan tidak perlu melewati metode quenching. Kemudian hasilnya kekuatannya akan meningkat dan kekerasannya sedang. Analisis dampak materialnya dari proses gear ini untuk perbandingan metodenya. Di sini kami menganalisa dari 5 metode, dari parameter hardness-nya, strength, wear resistance, distorsi, dan umur pakainya. Nah, untuk proses quenching and temper, hardness-nya ini sedang, kemudian strength-nya tinggi, wear resistance-nya sedang, distorsinya sedang, dan umur pakainya baik. Kalau dari metode carburizing, untuk hardness-nya tinggi, strength-nya tinggi, wear resistance-nya sangat baik, distorsinya tinggi, dan umur pakainya juga sangat baik. Kemudian untuk dari metode nitriding, untuk hardness-nya itu sangat tinggi, strength-nya tinggi, wear resistance-nya sangat baik, dan distorsinya rendah. Kemudian untuk umur pakainya sendiri sangat baik. Nah, untuk analisisnya, untuk quenching and temper ini kuat, tapi kurang tahan aus. Kemudian kalau untuk dari segi carburizing terbaik untuk gear, kemudian untuk metode nitriding presisinya tinggi dan minim distorsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Winda, silahkan. Baik, analisis ekonomi. Dalam itu ada aspek itu biaya QNT-nya murah, carburizing-nya sedang, nitriding-nya mahal. Lalu aspek waktu, QNT-nya cepat, carburizing-nya lama, nitriding-nya sangat lama. Kompleksitas, QNT rendah, carburizing-nya sedang, nitriding-nya tinggi. Resiko, QNT-nya distorsi, carburizing-nya tinggi, nitriding-nya rendah. Kesimpulan ekonomi, QNT ekonomis, carburizing itu paling seimbang, nitriding paling mahal tapi kualitas tinggi. Studi kasus pada bengkel mengalami keausan cepat. Penyebabnya itu tidak dilakukan case hardening, material kurang keras, dan gesekan tinggi. Solusinya itu gunakan carburizing,
tambahkan pelumasan, dan gunakan alloy steel. Jadi kesimpulannya di sini, diffusion QNT merupakan metode penting dalam penguatan material. Lalu QNT meningkatkan kekuatan dan ketangguhan. Yang ketiga, difusi seperti carburizing meningkatkan kekerasan permukaan. Yang keempat, carburizing adalah metode paling optimal untuk gear. Dan terakhir, pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi. Baik, sampai di sini materinya. Maaf apabila ada pembicaraan salah kata. Thank you. Terima kasih.